हुकूमत ने अगले माली साल का 7,295 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया है, जो रवां बरस के 8,238 अरब रुपए के बजट से 11% कम है। इस बजट में मुआशी तरक्की का हदफ 2.1% और महंगाई की शरह 6.5% रखी गई है। ज़राअत में तरक्की की शरह 2.8%, इंडस्ट्रीज में महज 1.1%, सर्विसेज सेक्टर में तरक्की की शरह 2.6% रखी गई है। इस शरह तरक्की के बावजूद टैक्स का टारगेट रवां बरस की टैक्स महसूलात से 27% ऊपर 4,963 अरब रुपए पर रखा गया है। गुज़िश्ता बरस 5,500 अरब रुपए का टारगेट रखा गया, फिर उसे बार बार नीचे किया गया। कोरोना आने से पहले ही नजर आ गया था कि पाकिस्तान ना तरक्की की शरह का टारगेट पूरा कर पाएगा, ना ही टैक्स रेवेन्यू का टारगेट पूरा कर पाएगा, और फिर यही हुआ। इससे एक साल पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले साल में भी ना मुआशी तरक्की का टारगेट हासिल हो सका था, ना ही टैक्स महसूलात का टारगेट हासिल हो सका। मुआशी तरक्की जो बताई भी 3.3% गई, वो भी बाद में 1.9% निकली थी, जिस पर डॉक्टर हफीज शेख ने माना कि इतना बड़ा फर्क नहीं आना चाहिए था। साथ ही उन्होंने माना कि रवा माली साल का टैक्स महसूलात का 5,500 अरब रुपए का टारगेट एक एम्बिशियस टारगेट था। अब क्या 2.1% की तरक्की और उसके साथ 4,963 अरब रुपए का टैक्स टारगेट एक हकीकत पसंदाना टारगेट है, या एक दफ़ा फिर एक गैर हकीकी टारगेट है? ये एक बड़ा सवाल है। हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के लिए अगले बरस के लिए 208 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। रवां बरस 187 अरब रुपए मुख्तस किए थे। कोरोना वायरस से मुतालिक अखराजात के लिए अगले बरस 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। फिस्कल खसारे का टारगेट 7% रखा गया है। गुज़िश्ता बरस और फिर रवां बरस दोनों सालों में जो फिस्कल खसारे का टारगेट रखा गया, उससे ज़्यादा फिस्कल खसारा हुआ। अगले साल जो टैक्स महसूलात हैं, अगर वो पूरी नहीं होती और अखराजात फिर ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर एक दफ़ा फिस्कल खसारा भी एक एम्बिशियस टारगेट हो सकता है, क्योंकि दोनों सालों में ये नहीं पूरा हो सका था। हुकूमत ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, मगर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में इजाफा किया जाएगा। 450 अरब रुपए किया जाएगा, जो कि रवा साल 260 अरब रुपए रखे गए थे। कर्जों की अदायगी के लिए 2,946 अरब रुपए रखे गए हैं, जो रवा साल के दोबारा अंदाज़ा लगाए गए अंदाजे से भी 9% ज़्यादा हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि शरह सूद कम होने के बावजूद कर्जों की अदायगी के लिए पैसे ज़्यादा रखे गए। इसकी बज़ाहिर वजह कमर्शियल बैंक से अगले साल 917 अरब रुपए के कर्जे का टारगेट नजर आता है, जो गुज़िश्ता बरस 339 अरब रुपए था, यानी तकरीबन 3 गुना ज़्यादा हुकूमत कमर्शियल बैंक से कर्ज लेगी आने वाले साल में, जिसकी वजह से मज़ीद सवालात पैदा होते हैं, जो हम रखेंगे। डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख, मुशीर वज़ीर आज़म बराए ख़जाना, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने कहा कल इकोनॉमिक सर्वे का अनाउंस करते हुए कि 5,500 अरब रुपए का जो गुज़िश्ता बरस टारगेट रखा गया, वो एक एम्बिशियस टारगेट था। अगर वो एम्बिशियस था जो पूरा नहीं हो सका, और कोरोना आने से पहले लग रहा था नहीं पूरा हो पाएगा, तो ये 2.1% की जीडीपी तरक्की के साथ और 6.5% की महंगाई के साथ 27% रेवेन्यू में इजाफा कैसे हो पाएगा? क्या ये भी एम्बिशियस टारगेट नहीं है? देखिए, आपकी बात दुरुस्त है कि इस वक्त एम्बिशियस लग रहा है, लेकिन इतनी अनसर्टेनिटी है आगे के बारे में कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अगर कोरोना वायरस जो है वो कंटिन्यू करता है और उसकी सीवियरिटी जो है, उसकी शिद्दत में इजाफा होता है, और लॉकडाउन का किसी न किसी अंदाज में सिलसिला चलता रहता है, तो फिर इसको एडजस्ट करना होगा। लेकिन अगर एक अच्छे सिनेरियो में ये अगले 2-3 महीने में बेहतरी आ जाती है और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो किक स्टार्ट करती है, तो फिर आई थिंक कि इट्स अटेनेबल। तो मैं आपकी बात से इख्तलाफ नहीं करना चाहता कि येस, इट अपीयर्स एम्बिशियस एट दिस पॉइंट, लेकिन हमारी ज़रूरियात ये भी हैं कि हम कोशिश करें कि अच्छे अंदाज में टैक्सेस कलेक्ट करें, लेकिन हमारा इरादा ये नहीं है कि हेवी हैंडेड हों, क्योंकि इस वक्त टैक्स कलेक्शन जो है वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी लोगों को रिलीफ देना है, और इसी वजह से कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया इस बजट में, बल्कि कई तरह के टैक्सेस जो हैं उनकी तादाद और उनकी रेट्स जो हैं वो कम किए गए हैं। मगर डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी किक स्टार्ट होती है, तो ये जो 2.1% जीडीपी ग्रोथ का नंबर है, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी किक स्टार्ट होने की सूरत में ही आपने रखा है ना, और उसके साथ फिर 4,900 अरब रुपए का टैक्स टारगेट रखा है।
یا پھر یہ ورسٹ کیس سینیریو ہے آپ کا 2.1% کی اکانومی بند بھی رہتی ہے تو بھی 2.1% ہوگا، ورنہ شاید بہتر ہو جائے؟ جی ہاں، میرے خیال میں آپ کے جو اندازے ہیں وہ درست ہیں کہ اگر 3 مہینے کے بعد اکانومی پک اپ کرتی ہے تو پھر اس میں بہتری آ سکتی ہے، اور یہ 2% ایک چھوٹے بیس سے، کیونکہ اس سال نیگیٹو گروتھ ہے تو وہ بیس بھی کافی گر چکا ہے، تو آئی تھنک اتنی بڑی اکانومی جس میں اگر ایگریکلچر اور مینوفیکچرنگ میں کچھ موومنٹ آئے اور جس طرح سے ساری یہ لاک ڈاؤن کے اثرات جو ہیں شیڈ ہونے لگیں تو پھر ریٹیل وغیرہ بھی امپروو ہوگی۔ ایک اور چیز جو فلی فورکاسٹ نہیں کی جا سکتی کہ ہماری ایکسپورٹس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کتنی بڑھے گی۔ اگر یورپین کنٹریز اور چائنا اور دوسرے ممالک جن سے ہمارے گہرے تعلقات ہیں، if their economies also begin to do well تو پھر ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان میں بھی بہتری آ سکتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ان حالات میں بھی مئی کے مہینے میں ایکسپورٹس ان فیکٹ بڑھے۔ مگر ڈاکٹر صاحب مجھے ساتھ میں بتائیے گا کہ اگر اکنامک ایکٹیویٹی چلتی ہے، ظاہر اب شرح سود کم ہے تو سرمایہ کاری کے لیے ایک اچھا سینیریو پیدا ہو سکتا ہے، مگر آپ سے پچھلے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی کہ آپ کراؤڈنگ آؤٹ ایفیکٹ بہت زیادہ پیدا کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کر رہے کیونکہ وہ انفلیشنری ہوتا ہے، مگر جتنا آپ کمرشل بینک سے بورو کر رہے ہیں وہ کراؤڈنگ آؤٹ ایفیکٹ پیدا کرتا ہے کیونکہ کمرشل بینک سارا حکومت کو دے دیتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے پاس بچتا نہیں ہے۔ آپ نے اگلے سال کے لیے 917 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا ہے جو کہ پچھلے سال سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہے، اور یہ بھی بیسٹ کیس سینیریو ہے۔ اگر آپ کا ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ جو کہ ایمبیشس لگتا ہے پورا نہیں ہوتا تو آپ اور زیادہ بورو کر رہے ہوں گے، جب اور زیادہ بورو کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کراؤڈنگ آؤٹ ایفیکٹ نہیں پیدا کر رہے ہوں گے، سرمایہ کاری کے خلاف حکومت کام کر رہی ہوگی کیونکہ کمرشل بینکس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا پرائیویٹ سیکٹر کو دینے کے لیے۔ جی آپ کی بات درست ہے کہ اگر گورنمنٹ زیادہ بوروئنگ کرے تو اس سے کراؤڈنگ آؤٹ ہو سکتی ہے، یعنی جو بینکنگ نظام ہے اس میں پھر کم پیسے رہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے لیے، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بوروئنگ کم سے کم کریں، اور اسی لیے بوروئنگ کو کم کرنے کی وجہ سے ہی ہمارے بس میں جو بھی اخراجات ہیں جن میں ہم کمی لا سکتے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں، اور خانزادہ صاحب اس میں کوئی 3000 ارب جو ہیں 2900 ارب اس آنے والے سال میں ہمیں ماضی کے جو قرض لیے ہوئے ہیں پچھلی حکومتوں نے ہمارے ملک نے وہ ہم نے پے کرنے ہیں، تو اس سے ہم چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے، اور یہ ایک قومی ضرورت ہے جس کے لیے ہمیں بورو کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ جہاں تک ہماری اپنے جو آمدنی ہے اور ہمارے جو اپنے اخراجات ہیں اس ماضی کے سود سے اگر ہم ہٹ کر دیکھیں تو وہ آپ مینیجبل ہیں، اور پرائمری بیلنس جو تھا انفیکٹ جو پوزیٹیو تھا۔ مطلب جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے اس میں آپ اضافہ کرتے نظر آ رہے ہیں، ذرا ٹیکس آپ کوئی نیا نہیں لگا رہے، مگر 260 ارب روپے رواں سال کے لیے رکھا گیا تھا، 450 ارب روپے جو پیٹرولیم لیوی ہے اس میں نظر آ رہا ہے، تو پھر یہ توقع کی جائے کہ پیٹرول کی قیمتیں اب یہاں سے بڑھیں گی، جو ٹیکس کی آمدنی ہے آپ کوشش کریں گے کہ پیٹرولیم لیوی کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ جی یہ ایک قدرتی انسٹرومنٹ ہے اس سچویشن میں اگر تیل کی قیمتیں گرتی ہیں، اور اب جب کہ تیل کی قیمتیں گری ہیں تو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے تھوڑی بہت آمدنی بڑھی ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹس اور تیل کی قیمتوں کے بارے میں بہت ہی مشکل ہوتا ہے کوئی فورکاسٹ کرنا، لیکن ہمارا جو سلسلہ یا ہماری جو اپروچ ہے وہ یہی رہے گی کہ ہم لوگوں تک ٹرانسمٹ کریں یہ بینیفٹ، کیونکہ یہ خصوصی طور پہ مڈل کلاس کو اس کا ایڈوانٹیج ملتا ہے، تو ہم پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی جو ریٹ ہے وہ اسی کو مینٹین کریں گے، اور اگر تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پھر اس کو گھٹا بھی سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب پاکستان کا ایک ہسٹوریکل مسئلہ یہ رہا ہے کہ جو لو انٹرسٹ ریٹ لو انفلیشن سینیریو ہے وہ کوئی بہت لمبے عرصے رہتا نہیں ہے،
اور کیونکہ اب آپ نے لیوی کا جو کلیکشن اماؤنٹ ہے وہ بڑھایا ہے، جس کا مطلب ہے اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں، ساتھ میں آپ اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کر رہے مگر منی سپلائی میں اضافہ ضرور ہو رہا ہے، تقریباً 14% پر منی سپلائی پہنچ گئی ہے، تو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں، کرنسی ویسے ہی گر گئی ہے ڈیپریسیشن کی وجہ سے، ایک اور انفلیشنری امپیکٹ آئے گا، اگر اکانومی کھلتی ہے ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ایک انفلیشنری امپیکٹ آ سکتا ہے، تو یہ دوبارہ انفلیشن پاکستان میں بڑھ تو نہیں جائے گی جس کی وجہ سے دوبارہ شرح سود بڑھ رہی ہو، بجائے اس کے کہ ایک لمبا پیریڈ ہو کم مہنگائی کا اور کم شرح سود کا جس کا پرائیویٹ سیکٹر کو فائدہ ہو؟ آپ کی جو کنسرن ہے بالکل جائز ہے اور یہ ہماری کنسرن بھی ہے، اس لیے اگر تو تیل کی قیمتیں مزید نہیں گرتی اور بڑھنے کی طرف جا رہی ہیں تو پھر ہم پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو کم کریں گے تاکہ پورا بوجھ جو ہے آنے والے دنوں میں اگر تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو وہ پبلک کو نہیں سہنا پڑے۔ اور صاحب ترقیاتی بجٹ 1342 ارب روپے رکھا گیا ہے، پچھلے سال سے 18% کم، کیا جو نمبر آف پروجیکٹس ہیں ان کو کم کیا گیا اور آپ کو لگتا ہے اس ترقیاتی بجٹ کے ساتھ بہتر انداز میں گرو کر رہی ہوگی اکانومی؟ جی دیکھیں، جب ہم وزیر اعظم صاحب کے ساتھ یہ فائنلائز کر رہے تھے تو ہماری سب کی ایک شیئرڈ ویو تھی اور خصوصی طور پر پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ لیڈرشپ دی کہ ہم کرنٹ ایکسپینڈیچرز کو کاٹیں، جو کم پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہے گورنمنٹ کی اس کو جتنا کاٹ سکتے ہیں کاٹیں اور پیسے جنریٹ کریں۔ ہم اپنے پی ایس ڈی پی یعنی یہ جو پبلک ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں، تو اگرچہ پچھلے سال 701 ارب روپے رکھے گئے تھے پی ایس ڈی پی میں، جو ایکچولی خرچ ہوئے تھے وہ تقریباً 500 کچھ تھے، تو اس سال جو ہے 650 ارب رکھے گئے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایکچوئل ایکسپینڈیچر جو ہے وہ پچھلے سال سے بھی زیادہ کریں، اور یہ بھی ہم نے سوچا ہے کہ اس طرح کی اسکیمز میں یہ پیسے لگانے چاہیے جس کا پے آف جو ہے، جس کا جو فائدہ ہے وہ کئی سالوں کے بعد نہ آئے بلکہ شارٹ ٹرم میں آئے، اور اس کی وجہ سے لیبر انٹینسیو یعنی وہ اسکیمیں اپنائی جائیں جن میں جاب کریشن جو ہے، جس میں روزگار کے مواقع جو ہیں امیڈیٹلی پیدا ہوں۔ تو یہ ہماری پلاننگ منسٹری کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ پورٹ فولیو جو ہے پروجیکٹس کا ان کو اس انداز سے مینیج کرے کہ یہ ایک اور انسٹرومنٹ، ایک اور آلہ بن جائے پبلک تک اور جاب سیکرز یعنی جو لوگ روزگار کی تلاش میں ہیں ان کے لیے مواقع پیدا کرنے کا۔ اور ڈاکٹر صاحب احساس پروگرام اس کے لیے 208 ارب روپے رکھے ہیں اگلے سال کے لیے، رواں برس کے لیے 187 ارب روپے رکھے تھے، 11% اضافہ ہے، کرونا وائرس سے متعلق اخراجات کے لیے 70 ارب روپے رکھے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا جہاں پر نظر آ رہا ہے کہ شاید ریونیو جو ہے ٹیکس ٹارگٹ وہ کم حاصل ہوگا، وہیں خرچے زیادہ ہوں گے اور فسکل ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ ایک دفعہ پھر میٹ نہیں ہوگا، کیونکہ احساس پروگرام کے لیے بھی پیسے لگتا ہے کہ شاید زیادہ ہی آپ کے خرچ ہوں کرونا کی وجہ سے، اور کرونا میں بھی 70 ارب روپے سے زیادہ ہی آپ کا خرچہ ہو رہا ہو؟ دیکھیں، کرونا کے بارے میں کوئی سرٹنٹی سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک چیز جو ہے وہ بالکل یقینی ہے کہ کرونا سے نپٹنے کے لیے اس وقت جو گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے وہ نمبر 1 ہے۔ تو اس بار جو 1200 ارب کا پیکج دیا گیا اس میں سے بھی 500 بلین کے قریب جو ہیں بچتے ہیں جو کہ اگلے سال میں خرچ کیے جا سکیں گے، اور جو مختلف ونڈوز ہیں، مختلف جو طریقے ہیں گورنمنٹ کو اور بزنسز کو سپورٹ کرنے کے، ان میں بھی نئے انداز اور نئی سوچ اور نئے طریقوں سے ایڈیشن کی جائے گی کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے، معیشت کو انجیکشن لگانے کے لیے تاکہ اس میں جان آئے، اور کنسٹرکشن کا پیکج دیا گیا ہے، اس میں بہت مراعات دی گئی ہیں۔ ابھی جو بجٹ لایا گیا اس میں کیپٹل گینز ٹیکس کو بھی کافی کم کیا گیا ہے ایک مزید انسینٹیو دینے کے لیے، اور ایک 30 ارب روپے رکھے گئے ہیں سبسڈی کے طور پہ
छोटी आमदनी वाले लोगों के मकानात में मॉर्गेज के अंदर हुकूमत की जानिब से सब्सिडी देने के लिए, और अदरवाइज़ भी बिज़नेस को बढ़ाने के लिए मैं एक दो चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि कोई 1600 से ज़्यादा जो लाइंस हैं जिसमें इंपोर्ट्स आती हैं, जो रॉ मटेरियल की इंपोर्ट्स हैं, यानी ख़ाम माल की जो हमारी इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, तो कोई 20,000 ऐसे आइटम हैं जो रॉ मटेरियल के जिनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ यानी जो कस्टम का टैक्स होता है उसको सिफर किया जा रहा है। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि हमारे जो बिज़नेसेस हैं उनके लिए जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है वो कम हो, और ये 20,000 रॉ मटेरियल्स पे किया जा रहा है। इसी तरह 200 जो हैं टैरिफ लाइंस कम की जा रही हैं इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर, वो भी उन सेक्टर्स में काम आएंगी जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी हैं और डोमेस्टिक इंडस्ट्री में भी हैं। तो ये बड़े फैसले हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को कम करने के लिए। इसके अलावा कई तरह के विथहोल्डिंग टैक्स हैं जिनको ख़त्म किया जा रहा है या उनकी तादाद कम की जा रही है। इसी तरह रेगुलेटरी ड्यूटीज़ एक और टैक्स है जिसमें भी काफ़ी जो हैं नंबर है प्रोडक्ट्स का जिनमें ये कम की जा रही है। सर, वज़ीर आज़म का ज़रा इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए वज़ीर आज़म का एक ऑब्सेशन है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से। बिल्कुल जब कोरोना पीक पर था उन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एक एमनेस्टी स्कीम अनाउंस कर दी 2 महीने पहले। हमारी बिल्डर्स एसोसिएशन से बात हुई, उन्होंने कहा कि 2 महीने में कोई ऐसी एक्टिविटी हो नहीं सकी है। अब भी आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भी अगर लॉकडाउन ख़त्म भी हो मगर कोरोना वायरस फैल रहा हो जितनी तेज़ी से फैल रहा है, और ज़ाहिर है जब जितना अरसा वो लॉकडाउन नहीं होगा तो ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी उस तरीके से पिकअप नहीं कर पाएगी चाहे पूरा लॉकडाउन खोल दिया जाए, क्योंकि लोगों को एक डर तो होगा कोरोना वायरस का। देखें जी, ये तो एक दिक्कत और चैलेंज वाला माहौल है, लेकिन हमारे पास तो 2 ऑप्शन हैं। या तो ये कि हम मायूस हो जाएं और एफर्ट जो है उसको कम कर दें, या ये कि हम समझें कि हमें पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ बिठाया है और वो एक्शन चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि हम भरपूर अंदाज में अच्छी नीयत से जो कुछ कर सकते हैं करें। तो हम इसी पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, और इसीलिए हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ये मराहत दी हैं, और इसीलिए हम इन मराहत में इजाफा कर रहे हैं। इसीलिए हमने सीमेंट की जो FED है, जो एक्साइज ड्यूटी है, उसमें भी कमी की है। तो हम जहाँ तक कर सकते हैं इंसेंटिव्स और मोटिवेशन वो हम कर रहे हैं। आपकी बात भी दुरुस्त है कि कोरोना की वजह से जो पिकअप की एक्टिविटी है उसमें कुछ कमी होगी, बट दैट इज़ एन एडिशनल रीज़न, ये एक इजाफी वजह है कि हमें जो है मज़ीद मराहत देनी चाहिए और मज़ीद अपने बिजनेसेस के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, कल आपने एक अहम बात की और आपने कहा कि जो पहले साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले साल में जो 3.3% तरक्की बताई गई थी जब असद उमर साहब वज़ीर ख़जाना थे, और बाद में पता चला कि वो 3.3% नहीं, वो 1.9% थी, और ये इतना बड़ा जंप नहीं आनी चाहिए थी, इतनी बड़ी एडजस्टमेंट नहीं आनी चाहिए थी, ये आपने खुद ने कहा। अब जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, ज़ाहिर एक मुल्क की क्रेडिबिलिटी होती है जिसको देखते हुए बैरूनी सरमायाकारी आती है कि हुकूमत क्या नंबर्स बता रही है, हुकूमत इकॉनमी के लिए क्या सोच रही है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, वो देखते हैं कि हुकूमत कितनी सही बात करती है अपनी मईशत के लिए। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, जो आने वाले साल के टारगेट होते हैं, चाहे वो डेफिसिट के हों, चाहे वो GDP ग्रोथ के हों, चाहे वो टैक्स कलेक्शन के हों, वो एम्बिशियस होते हैं, वो अचीव नहीं हो पाते। गुज़िश्ता बरस का जो टारगेट बताते हैं 3.3%, वो डाउनवर्ड रिवाइज होकर 1.9% निकलता है। आपको लगता है एक बड़ा सवाल है इस मुल्क की क्रेडिबिलिटी के लिए कि सही नंबर्स बताएं आने वाले टाइम के लिए भी और गुज़िश्ता टाइम के लिए भी? ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये जो नंबर्स वगैरह के अंदर कॉन्फिडेंस होना एक और क्रेडिबिलिटी में इजाफा करना जो है, ये हमारी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब यहाँ पर जो पिछले साल के GDP के नंबर्स में एडजस्टमेंट हुई, वो प्रोफेशनल एक फोरकास्टिंग या एस्टिमेशन का इशू है।
इसमें गवर्नमेंट का बजात खुद कोई रोल नहीं, और ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो है वो एक खुद मुख्तार अदारा है, और पहले वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर होता था, लेकिन उसकी इंडिपेंडेंस में इजाफा करने के लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए, और जो न्यूट्रल लोग हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पाकिस्तान के नंबर्स में ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने के लिए उससे ख़ुद मुख्तारी भी दी गई, और फाइनेंस मिनिस्ट्री से उसको अलग भी कर दिया गया और उसे प्लानिंग मिनिस्ट्री के अंडर रखा गया। अब इन्होंने कुछ फोरकास्ट किए थे इलेक्ट्रिसिटी और गैस की ग्रोथ के बारे में, जो बज़ाहिर ओवर एस्टिमेट साबित हुए, तो ये भी अच्छी चीज़ है। इससे भी क्रेडिबिलिटी बनती है दुनिया में कि आपके नंबर जो हैं वो आप जानबूझ के और ख़ुद एक्नॉलेज करें कि भाई ये दरअसल कम नंबर हैं और हम बताने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। तो जब ये नंबर आए और 3% से कम होकर 1.9 हुए, तो हुकूमत ने या ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने बिल्कुल जाके ट्रांसपेरेंटली शफाफ अंदाज में सबके सामने वो नंबर रख दिए। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें चाहिए कि हमारी जो ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है हम उसकी कैपेसिटी बिल्ड करें, उसकी जो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस हैं उनको बेहतर करें। तो ये एक चीज़ है जो हमें करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख हमारे साथ मौजूद थे। एक अहम बात यह है और बेहतर बात यह है कि वो ये बात कर रहे हैं कि हकीकत पसंद हमें रहना चाहिए। अगर कोरोना की वजह से नुकसान ज़्यादा हुए तो जो मुआशी अशारिये हैं वो कम भी तरक्की दिखा सकते हैं, टैक्स रेवेन्यू का टारगेट भी कम हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं और कि बेहतर हो सूरत हाल, ताकि हुकूमत अपने अहदाफ पूरे करे। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा लाजमी है कि अगले साल में ये टारगेट्स पूरे हों, जो कि हफीज़ शेख साहब बता रहे हैं कि कोरोना की वजह से मुतासर भी हो सकते हैं। इसलिए ये सूरत हाल हो सकती है। जो मुख्तलिफ नंबर्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जब से हुकूमत आई है वो टारगेट पूरे नहीं होते, माजी के नंबर जो बताते हैं वो अलग निकल के आते हैं। एक और नंबर है जो तहरीक इंसाफ बार बार बदलती रहती है, और वो आज एक दफ़ा फिर हमाद साहब ने अपनी तकरीर करते हुए एक नया नंबर दिया है।